Yung chawar na, kutsarahin. May tuna. Walang ketchup. Wala, ayaw ko na ba? Sarap pa rin. Wala talaga dito. Walang kabuhay-buhay. Wala pang ketchup. Saan ba yung kumuha ng ketchup na yan? Hindi dala si Ruben dito. Wala kang ketchup yan? Iba yan. Ang karami. Iksa na siya kan sa group. Bisa ako basa Rochelle. Rochelle doon. Tagal mag-out yung dalawa ko. Dalawa na lang ako. Dalawa ka na lang? Dalawa mo atang galing yun ha? Ilan galing mo ngayon? Tatlo. Ha? Tatlo lang yung galing mo? Ano pa rin galing mo? Sabi ni Ate Lisa, galing mo galing. Diba? Bakit dun sa 6? Tiglang galing. Eh, yung dami galing. Nalutang ko na nga. Ako walang galing. Sabi ko. May pagkain ako. Bakit sumaki ba lang? Rome. Ano ba yung pakain ko niya? Pansin ko rin kumaki. Hindi mo tama? Sabi ko nga mag-ingat ka talaga mag-dasal ka. Kasi yung friend ko nga ganyan. Mainitin ang ulo. Ano, alam mo, pumano yun. 1 month ka. Yan pala, ano, anxiety. Anxiety mo. Dahil pa naman nagpapakamatay sa ganyan. Depression na yan eh. Papuntang depression yan eh. Kasi umiiksi ang pasensya eh. Sarap. Na-absorb mo na. Kaano Israel? Itong pagkain na to guys. Pagkain na Israel to. Shawarma. Kaya, sarap. Dito na yung kasama ko. Si paring Ruben. Nakalive ko pala. Юрий, я вас, конечно, дождалась. А мне не дали идти. Я уже шел, я стоял уже в лифте. Мне сказал, назад, это не твое дело. В смысле, что? Он наорал на эту самую, на Равид, Huwag din naman yan. чтобы я не ходил, ничего не делал. Ano ba ang А я не знал, я раньше мерил. Itong matanda to. Короче, я вернул назад и сказал, Hirap mag-utok to Какая eh. проблема, Ano maya, потому bawa что mo na. он говорит, я мал, а ты нет. Кто он? Кто мне о чем? Моти?
Вот и не дает. Зачем Сказал, он это не твое начинает дело. вот эту тупую войну? Объясните мне, пожалуйста, для чего он это делает? О, а что Ну мне он же ж пошло? понимаете, что он получит от Ренат. Не Да я будут не две знаю, он кровати. сам должен прийти. Он сам Не, должен не прийти. будет двух Он говорит, кроватей, «О, когда он придет. Кто его будет а ждать? откуда я знаю? Parang binalik Не будет двух nung una, no? кроватей, не продадутся две Я уже комнаты. взял метр, Wala. стоял в лифте. Ano ждал. nila? А он, ты куда? Я Ganda вам po yung сказал, pangalawa. ты не должен. Tingnan mo ito. Что я ему скажу? Да? Siya din naman, yan Я talaga. ему могу сказать. Yan din yun eh. Kaya parang Hindi binalik pa. nung una. Iba lang yung company. Он сказал, Ты что, съел все баклажаны, Джейкобс? Bakla. Bakit daw? It's mine. Please. I'm sorry. Bakla ka lang. Arikan ko yun, hindi ah. Roel, how many rooms you need finish? You all finish? Sure. No, One, I have two. two. Yes. After 9, I check. On 9 photo rooms, okay? I give you. I send to you. No, only one. Just give me only one. Just only one? No, I need two, please. Which room? Jefferson, too much? Yes, Jefferson too much. 9 and 10 floor at all time too much. Well, Ilan ba room mo ba? sana lang. Tapos na sana eh. Hindi ko lang tinapos. Ano pa ibibigay niyo sa'yo doon? Hindi pa naman lumalabas yung level. Ewan ko. Yan, ganyan. Patapos ko na yung 2021. Wala nang iba? Punta na ako ng 13. Ang sarap yan. Flora. Kanino to? Ito, it's next We don't have any sauces, yes? No.